हेलो हाय नमस्कार मु पिंकी आपण मानक स्वागत करुचे आउ एक नुआ ब्लॉग को काली जमीती आपण मानक देखैथिली स्टैच्यू ऑफ इंडिया आज सेमती राति हो जाइए देखो ये आमर हूँ बनभोजी तो कहवानी हेले समस्ते मिसिकी भोजी करुचे खायापाई राति देखो गाड़ी गोटे ठिया तो भोजी होठारे भात डालमा पोटल कषा देख समस्ते बसी बहुत बाट गाड़ी में बसी बसी समस्त बोरिंग देखिए आमर मो झियारी जड़े हम ताकि किसी रिल्स बनैली देखी दिंतु बनैला पुणी आम खाई बाहरी गलु आउ पहुँची गलु आम तीर्थ स्थान देखु आम जाऊँ गाड़ी को ओह्लैकी राति 3:30 चल जाऊँ गाधेबू राति सारा गाधुआ शुई गाड़ी गाधेवा जाऊँ देखो तुम समस्त चल जाऊँ देखो आगे देखा होटेल हाँ ये होटेल ना जणे को पिछा 100 टका लेखा गाधेब जदि जनक पिछा 100 टका लेखा खाली गाधेवाई देखी नियंतु आम जाऊँ सब चल चली गाधेवाई चलतु समस्त लाइन लगे ठिया 45 जन छुआ पिला 50 जन देखो गाधे आम बाहरी पड़ू दर्शन करने लगे देखिए यहाँ कौ स्थान चलू देखो पहुँच गलु होगला टिके सकाळ पाईगला टाइम आसपास 4:30 5टा समस्ते गाधे बाहर पड़े बाहर के चलू लाइन लगे देखु डाहाण साइड्रे केते लोक अच्छा सब लाइन लगे दर्शन करने लगी देखो गुजराटर सबुठारु बड़ तीर्थ स्थान 4 धाम रही ओडिशा तो पुरी गुजरात हूँ द्वारिका यहाँ हूँ द्वारिका धाम देखो आम गाधे सब जाऊँ लगेज बैग धरिकी समस्त चल चल ये जाऊँ आगे लाइन लगाई देखो केते लोक पछरे अच्छा मो देढ़शुर जा दी झील समस्ते जाऊँ चल चल देखते मस्त छक्का से कलर लाइन पचे लंबार लाइन अच्छा माने आम जो ठिया से आगू आहरी 1.5 किलोमीटर नहीं तो 2 किलोमीटर हूँ मंदिर देखी देख हिट देखा जाऊँ ना आपको मंदिरटा नहीं तो देखा मंदिर ऊपर को अल्प देखा बिल्डिंग सकाशे द्वारी मंदिर केते सुंदर है आपण मैंने कमेंट रे जनइबे को मैंने सब आसी द्वारिका बुलवाई देखी सब धाड़ी लाइन रे जीवे
ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଆସିବେ ଦୌଡ଼ି 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 ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିକି ଲାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଝୁଲା ପୋଲ। ଏବେ ନା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା ଏଇ ପୋଲ ନେଇ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସହସ୍ର ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଠୁ ମନ୍ଦିର 1.5 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ ତ 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ସହସ୍ର ଲୋକ କୋଉ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଯାହା କିଣିପାରିବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ, କେତେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ନାହିଁ ଆଉ ଚୋରି ହେବାର, ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଚୋରି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେହି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି। ହଁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତର ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ମନ୍ଦିର ଭିତର, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋବାଇଲ, ଏଠି ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଚପଲ କିଛି ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ।